Wakomori mjihundrao hundanino wajihundrao bonzeze ntosane zerehema za Mwenyezi Mungu na zimwendeleeni. Ulemengu uremeshe haho wade wa coronavirus kabati ntia heva no wade unu. Ye Komori hisa zengiezi waziwao za nyakati zinu mwengoni mwezenti o wade wa njia. Na ranzi ndo mwezi wa Fevrier le kungumanyo la kilemengu la honono laonesa o ziro nezi hatuari zaho wade wa COVID-19 azma za utinia baho o wade wa coronavirus utinjie hunu Komori zirenga kabla ya ukao wade unjie vantiju. Na banuriza mbaonga siwadzima ni raisi wa Jamhuri Azali Asumani ili hujari hadisi wadzima jumale suala la COVID-19 hauribenu liya azma za urenga hauzia omtangayo waho wade vantiju na ufanya uvenufu juma zenyambo zila yao usoni mwanrikao hata mpaka dava haraha kwa turambua ya hatuari ilono wade wa coronavirus. Bwana Rais ngarishukuri yao hema hadisi warikubalia emakatiana. Marhaba miji. Asuala la mwando rais mfomonti ya vira uhadisi haubadilia na fikra wadzimane mwana ne rais mwananyoho wa helesi wala bushine and rajolina ndongo hindini do mwala wananizo harumwe mahadisi mwendala nayo juma owana no wade wa coronavirus hunu Komori. Asante. Bandani do mbeshele marhaba wanke fursain ya bili leo de mwezi 10 Ramadhan abangarti mwezi 10 lahanda ni ambiwa Komori karshukure Mungu au kala alhamdulillah wala wanano wadi wapeuno sha hata bahira Ramadhan ngebera ondo ngeno wabushiriye mwisomwe bahira Ramadhan kamgwa benze ibire haundo mgwajaliye rikazanize dua baike kartusalo misirini shanwa saloma lahon rikanize dua Mwenyezi Mungu ajar hafadhino wadeunu rahafadhino zitabu zontipie kamgwa benze amadeli wa hamba numezi 6 kaila ranzi Desemba do wandu wanshiu wadi wapeunu wajiri mahala wandu wakafikiri kabla wa hao sharjaba harundu kaya inugza Mwenyezi Mungu afanya dunia kamili wenge linkumanyo la unono la dunia ngba omes wa dungu za nungo hizo hata ranzi janvier wazidungu hata onesa ukaya unu wadi wapeu wa upara lijina lamba pandemi kaurende hawade ulujo udhuru wa unonua he dunia kamili izaba kartu harambilu akangarzu nao kaya wafao wawade na kadha Mwenyezi Mungu hafadhi karjalinda zengozi jira madeli wahamba sharenge naza ufanya shabo rahane jaja pande huo kaya janati hadisina juzina hadisini manama rais wa Bushini donc rihadisi za husuwa de unu shahado hoisha ukaya unanyaso na Bushini wo kabatizo hamba ukaswandu ratanganya damu ratanganya tareha ratanganya kajatanganya geografia bahari sha heli hatuna Bushini kabla mikiri tanganya ngutupi wengi yabo handani do kaya nshukuriye mahadisi nafanya mila rajulin nimbeshele marhaba bakubali rafanya mahadisi yala nimshukuriye namna Komori walu Bushini warengwa walu hamadalu alo hao nimwambie kaba hao wabushwalo hunu wao hao katikina hatamatabu haini zorjo fanyo wa Komori reto fanyo wa Bushi hakawarde hawana nyasi ridungu sonti pia ukaya Bushini washindi haila utwabibi waki hao waki asulia wahundu dalao la huwa deunu hata walauza hata wiyoze mikonti ya kimetsini ya Bushini wakubali zengo hizo hata joka kubaliwa harume dunia shara haja kubaliwa harume scientifique nezi laboratoire shanga bontizi nji wakubali wasandi sohujai hojawarenge malala wakamjila wajamfereshe wenge juira kaunde fursa hiyo nanzajiri bo shara ndiha wakatuko jaka mshasho hahe shatimsa kado zinjisha jura kaunde fursa ya handa nini mfereshe ezajiri nimwambie ukaya azuka jari shangaza kangaru jwa ukaya singa jwa Bushini Bushini yonti yendela usoni ranzihale yido paro kari ila de Rome ya Afrika ikawjuli hana helwane la usoni pande wa hizo ngozo tipia wengele nuka ngozo jira gajari shangazi suzilingana na Bushini kangwa unazinchida wengedo ukaya ni mfereshe ni mbeshele marhaba ni mtahe ukaya ya risaidi jiheli ya saidi ya mti za Afrika zenye hakubali kabati matabu abwezo na hamado kati mwambia ukaya waziri wa habari za bonze ujonjia
ama hadisi ndani mananya wabushini waishiliane namna emalala johuja haraka akanzaji haraka kaya ngwajanlanga wa namna mbili ngabo liboni sao ngabo ko hamamndu ngufanyo lisizingaro wade mangiyo ndongo ku halisalisi ngazo shauka bushini alhamdulillah mngwa gabaja mkatimda fariki wandu wazingaro ngondo bunguza kwa twenjeza wenge yale makalda la wilo galfayi wenge rishilana ukaya wajoli veha rije jeje risaidie Mwenyezi Mungu aripweno wade unu pirishilana tsena ukayazi numezwiri rarenga za uzia anidaini ambao ubayaze frontiere rishina pande uho kaya hununga frontiere za sababu de bahari ngeri fanshauri hata rizie au kaya walaze frontiere za he hawa zonyangu za he arudhi nyangu sheza baride zinziro na ukabaikira mbari baya shamkini haka ngabo wandu wa birao batinokanga rjuwao sho pande wotati parera isi wa waziri wa he suha wa he wisiha ni waziri wa he difai ni wa he za bariza bon za ndani wafanya hata waone zemeli nezikoso kaza zendo hiyo washido zetsende norishinde sonti pia rigere owade unu hata Mwenyezi Mungu ajanlie hunde shauri hao kama gabe. Bwana Rais ranzido wakati ya COVID-19 yani sabtanga ya haruma ulemengu hurengeanzi mazinji za utinia baho owade unu tiwaswili hun komora eba wana azma za saa za utanziani ili uzia wade utije hauzi la zarangeshe hango nokanga stosha kazi na utosha wanu zanzimaga za paro tosha okaya baike wade wenza usharujo soma nungo zinchi lazima ndo adwenga za hadhari wenge kabati lazima jo utosha haukaya ahandani zinundo za shangazo rupi zentinku kama tajiri ka waluna wengi wa zanongozi wa shangaza bonge wandi sorenga azma shakaba tanda jaba hajo subitwame warenga azma za kazitosha za jirindo kaya besar jo zamba ija harmu ya kibaya hao wanuka ndo anzawa zikare zanzima hizo ankibange ndo yangamie ne kange mangamia abako na ushinda wawaneno wade wajangwa lejiza mbabe shara haka watsanzima za tosha ukaya wade ngondo wenjeza abo zanzima de kaya tosha de kode usa ubunguza wengezo rarenga rirenge okatiala zimu ngarjalinda azengozi jiri hunu sharengo okatiala zimu zimu wajale alhamdulillah zifai haka uhomo huja wajale ukaya gojoro haika mga benze ebenge izora renga za ukale wenu wandu wa respecte zimba me barriere ukaya mraho somhono maratun kanini hono wandu watibusane wandu wakensi nafasi hiyo kada mentera hao mentera mbili wandu wazie zengo hizo shaudi tena lewenu maduktera pia haka batonda dalao badi wanu wabushini shaila dalao pia dukandu wazie wasike wazima wadeuti uti zengaro wandu wakabanga mrujo kanura hao jauni yanke mndu yende abone na barandu kwa kangenu nde bana kanzo wandu watike waziba bongeze bezo renga kale wandu wazie marengwe ziyaze farli za Kiislamu za ukaya ziye juma ziyaze jamaa atamono ko muzatu mu ziyaze tarawih na ziwitri abodo kaya zigare shobashin sena arfanya couvre-feu ngacho bashina mbi wakomori kabata ya la marengo ya la answiri ya ukawazilo mtsende msidi shamda sija katsobangweni mazu ya la answiri ondwaziye lewe inu wandu kwenda malata nshamba ko film wandu kwa utada no sirohe kana shida rasulia akasi ya kibatu kinaruhusu Saudu ambia nuna mdujo kaenda dukani, haujo kaenda farmasia, haujo kaenda shindoni, ya fanshawiri distanciation ikae, o marengweni, wandu watikensi, sheka ija, wanduge lazimu mkae hasababu fulani, shandu wa fanshawiri wandu wake washashi, rindiha riramba ukale wenu emadziho, wandu mjinezi fami, shabaha nganzo wandu waelewa, kaundu mjinezi fami wandu wenshi, wengi bange lazimu wandu wa mji, wandu waringe azma pande uo, ndihara meza heo hombiza, kandu 20 shahar jodiri munguze tena shayo ngela dhimu komori wao elewa ukaya siramba ongela dhimu arenge wendeze udiwa njeze bonge zemezu zarbaki asisi no karshi de fanshawiri hata zinu zifanyike yaboye majeshi na mapolisi ngwa subetera na maprefe au minga mfershe wa mbeshla marhaba ma chef de village ma notable wandwadini na societe civile akaza ngozi wafanya za hao ngama beshla marhaba ikemfano harumwa komoronti pia waele wakale weinu ngenzini mrabalele funvulahe pengama bashu marhaba shaba hagar jo zidisha bazir ne muhimu dukaya ngari pweno wadeunu wa haja ngajale wandu wanwa boni haraka alafu utijanu shiderwa
Raisi wa ndrua ono ya ukaya hurenge wakati ho shainshi ya mndrua mwando ikaonde ya undi hano wade wa COVID-19 bantu juu ndongo hindini doza sababisha wa uhonde wa ushainshi ya kaya mwando ini. Yuswala muhimu wakanga mjauze ndabu za hamba amazo ngo hizo na kazi wazo kanga mtsatsazo nsuo na mbisha mbatsatsaza mali kange nayo shomdu tsatsaza wade awetsatsaze unayi wo kuja pagia parukiri kabati logikia shabanu zengo zinu nganzo ndo fanya hadhara okaya inuzo mana hangu mira iswadau shara iswadau la wahana makonseye na wema conseiller tina nwalo dare walo bet salama ma conseiller gwa mahala ni Pierre ma administration basi kazi yanongo za wadi awe ma conseiller wangu ndani de maduktera kazi yanongo za dini awe ma conseiller wangu handani de ndo wa maulama kazi yanongo za milanansi awe ma conseiller ndo milanansi donc wa ma conseiller wangu wakoze ngo jojiri lazima ni wa hadisi da mnao ngerengeza anzaje kwa nga hususan ndo nziro hamada zin gawaja ka haki au kale mbatso johambe jamaa rikana Mwenyezi ajaza khair alhamdulillah kwa tusiuha wajitole ya heze ngozinu ripanga rihansi conseil ministeriel husuza ngozinu rihansi coordination rihansi na comité za mbao scientifique prise en charge za maduktera ilile weinu warele she Zanzibar murenge sisi ngabo izojo renga wo kauma maduktera shanga wala warele she wenge ukade wandu hime wa declare mono karme dunia pia na declaration da tufanywa rais wa daula shakabati rais wa daula josubuti bahara shia au hao normal de sosio au Facebook abengu za maa wonti pia watone maduktera wa hao waende wafanye za kufanya hivi za kufanya mshamba test akamnuge na ndere mabru tufanya test wende temperature ndio je wenge uwadi wakati wa ramanda unu anwaja utamba jao namna boko maduktera waliseka eziko tende zinabao symptoms zo sawa ni zahele buhu wozo sawa ni zahenderema ngao mtu jokana temperature mingeniyo wenge wakaenda ndio wafanye za kufanya wakomandezi ni wataze PS zinu za kufanya ze test rija ni harone ye COI nu la barza la nu sendiari wonone Messi walisaidie shamada mawakala tawakati zonu za hono no hatu kaja famza aritwa mapesa ya hatu sisi nderi hulu ya pare hiyo ija waja pare hadi sofanya hazi lado wakati sisi la kujiruhusu urambe au ka owade nguo ebonge ti ambe skwila shabo tena bahanga boko ministre Johama ngabo ni directeur général de la sûreté sha kauli ndo wakato karkina ze test ngo katiula wandu wabeze ngo shatu kabalar kabutaza ngo karsina hata interet tasaza ngo zino de kinyume ngila vimuza ngba kabula inajoka usaidia shindia saidie ndio shida waswili harmaze ngo zi raisi zitana bahilo ya ukaya haruma le jumbala zihiro la sambankuni ngabo ziro wa mswarifu ezumba za ulahiki o wade jawabu hindini ndo urinikao uloloni lo uhusu za habari zini abanga majawabu maili ngabo jawabu lambao general wade unu mwono kaya wandu pia wadepase wananyasi machine deuxième puissance du monde na wanauza honda mananyasi Trump unu Marekani unaweza honda Faransa za honda Italia za honda Spain yani ibala ulamsomumhu Mwenyezi Mungu akanzani kwa wanu kazilade zentin kudu za tuliza waswili mwono heli wadangi wazingamanyi wenge ukale nori zingamanyi he abaka batina ajabu aba hata haukamu na zentin ku walona zenchida namna pia wajashinda daboru wa prevenir tije shata wa haja wajashinda waswali fatajemda ba anga zambisha ukayangabo ngabo wandu wakafili handondo wenge uo gafili fuboko mbugu joelewa ani bari mroelewa bake kasi justifier bon Isabelindo kaya sambakuni balaila la pitali ya bulwa ya ka communautaire donc swara faha ya ka communautaire haba haijetsa ngabnyane el maruf basanga bon tartibu ya za administration boko lazima wakimba wakati atandwa shinde wazi gere okatula dojoshta ne shaba alhamdulillah amba mivavranu ya kaya aba amfikiri kazi ngunga zindele yao zetabu za kaya do kaya bala ija wakati zenchida zikanchashi wakandu wa wade wokoti do he covid wakawarengo el maarufu wa befaiko wenge hamabala ila parti el maarufu akawala donc wakimna mnamvrano huo shajuzi rishliana harme conseiller juzi ukaleweni mdojo kaenda hiyo womdo kwa saa afanywe testing wendo bonge amfikiri kaga bajoka ya swarafa joka ya njebaba el maarufu warudi wafanyila hazi hawa wadungu fanya eulonale buhuo eulona
yedengi yendei hoboge fikir kaya yemna mfurano wamna msajajawo ukawla zimazi haraka wakamwabe haruma zanzima zarengesheha za ujihifadhi ne covid-19 homrukaza ye mask ngiyo wajibu yebanga bo mask za utoshiza imatwabi bo jimlifu wa haone maraya hauba ngabo za saza wagizi wazilindwa au pande wa alhamdulillah ri nyamba karenge somanga sarma vans shakar sena retare haku au kalsanga sina zihijana ra saidi wazo recommande zihimajana mararu ngarsilinda haraka zijeban ditena ruonwan ma scientifique ma médecin wafanye taratibu ili waruhusu wandu harma alifanya ni wani artisan wafanye ze mask shando tokane mratu ndafanye hili anzao shangela dhimwe ma médecin wende wa conseil ni watowe namna bokwe mask gijofanyiha ekaifanyiha wandu akesure ke kamda itia balange protéger au ha protéger wasaya hawandu ajuka MS kinu ngejuru mishihaje hawege joru mishantiunga yongela dhima médecin warambie ngo pande wonga manjino akishwandu ukaya ngabo zilo yabo ngabura kumande shaga joka fantatibu ngabo zilindao tena wananyasi wa hindi wajukaure ya materiali warere na malalao warere na wanadamu wajawar saidie abangara lindao ya saa tena sharifanya ukatena yabo hunu lokalma wandu afanye abora nzuani ramali rangazija wandu asawari nge kontak ni artisan wao waonise tatibu wajufanya noshine skinziani haraka lekungumanyo la dunia la hesu ya OMS liwonesa ya ukaya ngali rehemu zanzima wazitanziani za utinia bahwe covid-19 kabla ya ukawade wasuli bantiju yengono ya ukaya OMS gejiunganya haunge joji kurudisha harumwaze namna zonti za humano ne covid-19 bantiju yabo taburongo ko ziro mdufanya ufahari kazi ya ruguza wade za tabu shabai kabla mwako mwaraje ke katifere showo tindami ondao akakabati nguna josifanya ekwa kumori gwa jadunga na mirasifanya au gwa jakudari ebonge zo kweli razuka tradisia zinu omesi ne plus dire watia hata comité de coordination ngwa uyabo ili wake ubenifu duzunamba ko bati kinga tsazaza unongo ngasinda sina unga rifanywa hazi waono za hazi rifanya warambi akakweli ula wananamsiza saya hamasinga sana avance sha erjo linda hindi ukorisa ryo hiyo kandi soringa zemezwiri ebonge izo kweli wananzishia hauriferesha armazi mezurizo shani mabelika ngasinda sinao ye omesi ngalifanya hazi ngamwashukuru akangwa rasada unondo warasada ufikira hata ze test rapid za ndani wa udatilwari nkazo shanga sian collaboration da sina harme hazinu aka iyo de role ya hao warisaidia hata Mwenyezi Mungu ashindari yiri waswita bwana rais suala la saya azma za hunga mhono ya mabahazazi hautaha yankiba mahususu ya makatiano itisihentini zirenge sheha na ubunguziziwa mafumvu mengomira harumajana harumaze zenyushuru za ladwani ama emaraia rahata mpaka daba hakwatu wona ukaya azma inu irenge sheha holiho ze thamani za heze maduhuli ngizo haju na ulawana nao mabahazazi wahu wa wahulizao hawali eba wakati kwa jaja bwana rais ya uhanti mbawa ya ho tunda ze thamani zinu hamade namna ikao kamjaka uranti uzihabili ili ubirili ya mabahazazi jumae namna ikao ndo ndesauze bezao niyo swala nziro halisi okaya harume dunia kamili de dunia pia Marekani Faransa waukaza zebei wakandu wadu survey chikale uhuzo wajamrwa heza ambakati nafsida nhule hendeza wajawabiliti nafshinda bajadi nafshinda yeto sisi Mangewanu garjore ngazanzima rambe kema jeshi wadwangalia sanyusi pia ngamjua ukakarna ushinda haini mja una shindo batuka jeshi chale usi circonsomeo ekande uhundo hwezi wabeka atinafshila nhule basi kabaja wahandani bajawabi libaja wararu ngujo sisa ekaga jahuza ile jole hasara benge ujo kabliza ho yahuze shahu ngaramba ukaya eshatunga wahuza udoka hainu wakati heza ngo tungo hula wango pande huo naranyisese hazi risize bei ya hema bahazazi iliba washinde wasise mmono karjaba nurisise nsohole risisie le gashi shomkatadipe goja siha hata zenongoza zikoru mishaga chikabati mandu ya siha ani harmwanatsi leweinu oni korungwa huzawe nsohole heli asisiwa shehula nda huzo Qur'ani au nyumakela au nyumashwangu sozela nzao benge ekale mara ya gwajatanga janda unasi wajua kabani manda sisebeiri wasisiza wao wahundeze faida kama singo zokiri shopande huo sisi kana urantizo manaza hatu mwono kajuzi oni kormu ajaze khairi warenge sanction ya mbafana beti zamani hiyo mafikiri kaya wakati uja uso wakati unu wakati ujiro hamada unu
rendao harma akiba jo kauka nziro nondo wangenge lazimu na nyasi mabahazazi elewa ka ekale osi sirifanya effort ya serikali wala tukanga sima tajiri kabati utajiri au kale owade unwe mapesa jo kaurumishiha sinde lazimu ya towe kabati mrudo swani covid ndo lapitera bekaliva serikali ngoblisho walive bangi manzi kanu utajira inurifanya nurisahilishwa na dambo jo kaba ekonomi ngio nziro wanadamu ashinde wa heshibage opande huo kairiri sanganya heso tsimpia dorjosh da hunde shawiri ekamwa jalari jaba hainu maisha ngayo ne mrungi na zenchida wakati wa saya shaba hainu katsanganyihe wandware zone waka anafanya taratibu wandwa shide waeshi mamfikiri kama wakati lazimu azongo zona mahala menji kuswa mwezi wa tsumu nga mti kwa mwezi wa tsumu bahema baadhi doko sisa zebe iwowo nwa hunde ze fadhila ya ukawasisa wangu wandu hamnyezi modo kwa sisa serikali kwambia miti zone mahala nasoma basi mwezi wa tsumu si mgojo samihi mwezi wa tsumu swenda kufanya stock rijari yeye hakuka tawezi kana hesi na bale serikali kwa jamba shema bahazazi ngwasifanyao nwa hunde ze fadhila kama serikali jo wasuli yabaka Mwenyezi Mungu amen. Leo ino ya COVID-19 isainji ya bantiju ya serikali ngani na namna ya ukabake tartibu ya uhunda shawiri mufidu la wana no mtsanga yo nombone so wadona akartina khiyari kama do kantirlinde lazima rifanye na za ufanya hata rishinderi hunde shawiri ndio maana wakwenda ndela mwa mesure de prévention zila hamba mesure barrière zila commande ko lazima rendele zaidi ndo rensi ho tsanganyiha ezabili ngamalala ya vumbulo juzire lo malala ne wazungu munajaze khair namba chloroquine warere yao ngabana ndinzo kada tahibu shini ngabana malala satse na jokabalwa ne ma endeu jahunu ngaba ko pharmacie hatu tena wakomande malalao bange haini za ufanya ngarufanyao yani malalao boko baikega ja certifié lo kanga bonisao sha de soulager izo ndizo rifanyao lezi mwajali ya fai kama gabenze mwajali za bushimizo skiri wade wede sha ritizie ka lidalaule ku dezedua rombeze dua Mwenyezi Mungu rasulisha kama gabenze. Bwana Rais ingawa na fikra ya heshaida shaho wandu ikao wakautundo harumaye PCR hata wakaparhani haya ukanga bo wandu wararu deja walono wade wa coronavirus. Hizo kweli baada siku na kaufanya annonce ilaika de mwezi miraru ya avril basi ilaika de hoa basi nzima dandi hakaya shai jai jumani mfomo nsiba mbili alafu zende zivumbulo baba hari zambao zekangizo ndaru shava ntasi na tasimiso parati ziso sabaka alhamdulillah wandu wangu ani ngendao njema ni amangu wabonao kama wabenzi shana shukure Mungu ukaya wao wararu wabakangwa niyo alhamdulillah aba hainu watola zila tabu zakaya wengena rombe Mungu kawo johunda unondo kama wabenzi donc izonga zifanya hao shana nje za saya hausikitifu ajana ngabo kanzima hundiha emru ya fariki ngwarusha bashini ndele utangani wenye mfuo wambekaya ngwa na rondelo utangani yezi ngamda he Mwenyezi Mungu aripwenele le bala huwa de huo aweza bakaba handizo dazim comité scientifique wangale mahala wandu wao waondeane ze test positif akawa wakada una wandu haraka ndo waoni ndo afanye ze test wa kesho ilikandora hakwatini wandu atina wandu baore montation hata ndo ka enuila ndawe ataika huja inu ila Maore ila Faransa ila Espanya ila Italia akakatira kauzaza frontiere ngama italiana ma espanyol wakanzaji hapo harma tourism wazia akarjwa kangwa wadengo hao wakawandu wanti nyanzano watu wakanzaje hunu wa Misri wazia watije ngaba lazima remontation rjue ka inu ila dahu bi khususan dwandu wakaya en contact wakana relation da unu wandu wanu fanshauri haraka wangaliwa wandu afanye test wandu kakwatilizo jalika kwatilizo kama mzingo. Bwana Rais eka bondo parhani haya uka ngabo mwade ipasa ole zihiro laha lifanyishi hebonze eba zentinyanzani zijamwa tayari ya ulahike mwade huo harumu wakati kao zilapitali za hatu kazina ze nafasi ne zenchida za ushinda zilahiki mwade kao darajange joka ya haju upande woji makinishe kabati khiyara haju zifanye sha ematsedo ajora mbia mwishano ngozinja ndo njwa kawe evacuela shada zi andwa kana assurance zao waja wakaurengwa warohe ngajala wenji ndo ndi haka waja kanu wade mada hunga mjwaunga bafandu wenji ndungwa tsungo hamba sha wenji lamba de zindwaji wa dengi wa palwi wa grip donc hata cardiaque ngorengo wanu ngabo sukari wakawrengwa ndu hale
shara zi covid ya haja rupia ngutsunga ba covid bange barunga tamba kangara ngao ndio karibu account ritama pesa tu mashashi yabo si daula ruditsena ritsaha msaada ritia harume konti ikaya ili ina mnulono wa deunu rwena mshari hifadhi yaboka rjohandi sabandansi arjohandi sabanu kale wenu ritsahi wandu ajwara assisting ngune mahindi yamba jagwa jobe hawandu ajode manjana nyasi mashinwa warsaidi wandu rihunde wandu banu naza ka emndu yafanywa le dala wandu shikai jauka ya ero haenda mala fulanda jonda doka basambata bopande u ajofanyia ajori kazi nchida shabo yo wajibu ya hatu kogejo kabla zimurifanye abahando karita ya shiza chida rifanye wajibu yake kama wabeni. Rais ngawe na namna ya hunga mhono owa Komori wanchida nchashi wanu amboma sitwa ya lamdai lugha kimanga haruma wakati mziro hamanda unu ya dunia remesheha hele baad ziro la COVID-19. Abangwanza unsonge namisa ukirinja umepishi awe message ndio kambiwa Komori siyaba shari ambaye shaka na mbabi nadinaji vunzabwe wenge lazima mndu atselo hamba ukainajo kana mbabi kujishia zinsino ngobo kwejo kabla dhimu baje professor mu yasumse wangu kitwaza pedagogo akazi nongwazi unao pia ndo azinashika ngeno gatukabla dhibu de mndu ya kaka tujifanye kaka tushinda side mananya chana tujifanye mbabi yahe ili aji protege ngeze mezuri darenga tijutaha Komori watukufu Mwenyezi Mungu ajalie lewe yinu ngamjuo ka wenji wa house na uzingwa zidingao ngamwabeshol marhaba warisaidie shawarti leo tena wakema avoka wa hatu harma wandu warengeze ngo zinu wazitia harma hale tude hayo abanka toka siasa karti wakati wa siasa ngaja ali arivozifanya zivoti kabula ababa hakartina problem ya vote jo kauri pozaba hatena bangi aba unwa katibu ko karti wa siasa mvrano wa siasa karton mvrano wa nogwe tsokoti pia shaunu wade wa haja ni weya adu ya haja ya remao mndu ya nzao basi aba hado kaya bage message na jandan kwa wadama Komori handani ndo wabeshira marhaba edamna wadungaze ngozina atajeunda baha niwambe kaya pande huo sisi ngasema reconnaissance gouvernement niwambe kwa kazane tena no shide waswili zinmezule zarengwa za ukawandu wafanya shawiri wandu watike badzima wandu wasifanye distance amfikika ngelazimu wazidunge zilongo hizo zishinde zendelee heli ya lazimu na zinu initiative zarengwa ekadu wandu mji ekada ni societe civile haukade wandu minana nti wafanya uzengo zinu message ndo kazane niwambie ukaya serikali ngasivani watihezite haini ndongo bokongo adhwani ukaya werambia gardo fanya tizamba kaude makonsei wa hatu bangabo hizo ni jua au shanga bo lazima nambilo aranzi genzi juwe benge haini ndongo una ukadeshinda sifanya ushida zendelee upande watihezite naambe kajo shinda zistenjani kamgore. Marhaba benji bwana rais mahadisi warikubalia makatianu na mngwajilie ukana wakarongozi wa weshia zero zimakinie na banu angalizi ndo rakaukaza kifu bazima na rais juma mahadisi rakaendelea yao husu mwano ne coronavirus zazima za tulanzia nini serikali na zilaya okaya ngela dhimo haina Mkomori yake mtundi ili wana no mtanga wao wade wa coronavirus harumu ya jumla ya hemasiwa ya Komori. Marhaba benji.